नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता वनिक। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के 20 नंबर इलाके से बरामद किया गया एक व्यक्ति का शव। इलाके में छाई सनसनी का माहौल। बदरपुर बुंदाशील गांव पंचायत क्षेत्र में साजिश के जरिए जीपी संपादक आफ्ताब उद्दीन पे लगाया गया आरोप, किया गया खुलासा। करीमगंज शाखा के उद्योग से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम। हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आने वाले 15 सितंबर को पालन किया जाएगा हिंदी दिवस। जोरों पर चल रही है तैयारी। बरखला विधानसभा केंद्र के रायपाड़ा क्षेत्र में लगातार भूस्खलन होने पर इलाके के लोगों में छाई शोक की स्थिति। अब समाचार विस्तार से। करीमगंज जिले के 20 नंबर इलाके में ओल्ड एमवी गेट क्षेत्र में एक अनजाने शख्स की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में सनसनी की माहौल उभर कर आया। इलाके में कुछ दिनों से बदबू फैलने पर लोगों ने जब जांच पड़ताल किया तो एक अनजाने शख्स का सड़ा हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस तुरंत कार्रवाई में जुट गई और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए करीमगंज अस्पताल में भेजा गया। এগারোটামান বাজার আমার বাজারিজরা প্লেটৰ খবৰ আহিলে যে তাতে এটা মানুহ মৰি আছে আৰু গন্ধ ওলাইছে বুলি খবৰ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ অসীম মহোদয়ে আমালোকক ইয়াত পঠাইছে, আমি আহি চালোঁ। তাৰপিছত ওচৰা ওচৰি যে মানুহবিলাক আছে, তাৰপিছত দোকানপাট আছে, সিহঁতে বুজিলোঁ। সোধাৰ পিছত কৈছে যে এই মানুহটো পাগল হয়, আজি 1 বছৰৰ নিচিনা ইয়াত ঘূৰা ফিৰা কৰি আছে। গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰবিলাকে খোৱা যদি দিয়ে সি খায়। এই আমাৰ ওচৰত যিটো হোটেল আছে, সেই হোটেলতো মালিকেও কেতিয়াবা তাক কিবা কিবি খুৱাই থাকে। আৰু এই মানুহজন ৰাতি এই ৱেট ব্ৰিজৰ বাৰাণ্ডাতেই শুৱে। আৰু এই 4-5 দিনৰ পৰা ইহঁতে এই মানুহটোক দেখা নাই। আৰু আজি গন্ধ ওলোৱাৰ পিছত মানে গম পাইছে যে এই মানুহটো তাতে মৰি আছে বুলি। এইটো ঘৰ বাৰী ক'ত আছে বা কি আছে কোনো নাজানে। আন্তিম অৱস্থাত আছে। এতিয়া তাক উদ্ধাৰ কৰি পেলাই আমি করিমগঞ্জ সিভিল হস্পিটেলত পোস্টমর্টমের কারণে পঠোয়া হয়েছে। बदरपुर बुंदाशील गांव पंचायत क्षेत्र में इलाके के युवा वर्ग द्वारा जीपी संपादक आफ्ताब उद्दीन को साजिश के जरिए तबादला किए जाने का आरोप लगाया गया। सचिव द्वारा बुंदाशील जीपी के विभिन्न उन्नयनमूलक परियोजना वास्तवायन का हिसाब जीपी सभापति से मांगे जाने पर उनका तबादला किया गया। इलाके के जिल्लू नूर चौधरी बदरपुर के खंड उन्नयन अधिकारी के सहयोग से बुंदाशील जीपी में सभापति द्वारा किए गए घोटाले कांड का खुलासा भी किया। উন্নয়ন স্তব্ধ। বুন্দাশীল জিপি উন্নয়ন হচ্ছে না, বুন্দাশীল জিপিতে উন্নয়ন হচ্ছে না। উন্নয়ন নেতৃত্বে লুণ্ঠন রাজ চলছে, সিন্ডিকেট রাজ চলছে। উনি বলছেন জিপি সেক্রেটারি ত্রাস সৃষ্টি করছেন, গুন্ডারাজ করছেন। ওসব কিছু নয়। জিপি সেক্রেটারি আসার আজ
3 থেকে 4 মাস হবে জিপি সেক্রেটারি এখানে এসে। আমি আমাদের যে জিপি অফিসার রয়েছে আলেখারগুলি, এখান থেকে যেতে হলে প্রায় 20-25 মিনিট, আধা ঘন্টা লাগে গেলে। নিজের গাড়িতে করে গেলেও আরো কম সময়ে গিয়ে পৌঁছে যায়। বিশেষ কোনো কাজ হয়নি, এখানে যাওয়া পড়েনি জিপি অফিসে কোনো কাজের জন্য। কিন্তু আমি যে বিগত নির্বাচনে যে নির্বাচন খেলার প্রতি ইচ্ছা ছিল, আমি তখন প্রায় প্রতিটি ওয়ার্ডে ভিজিট করেছি এবং বুন্দাসির জিপি অফিসেও গিয়েছি। বহুত ধরনের সভা সমিতিতে অ্যাটেন্ড করেছি, গাঁও সভা হোক, আরো বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট যে সময় আপনাদের প্রতিক্রিয়া এমনকি এই জিনিস বা ইনকাম সার্টিফিকেট বা জিপি সার্টিফিকেট রয়েছে উনি ইস্যু করতেন। মার্কেট লাইসেন্স ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন এইসব বিষয়ে আমাদের জানা নেই। জিপি সেক্রেটারি মহোদয় কি বলেছেন না বলেছেন সেই সব বিষয়ে আমাদের জানা নেই। আমি বিগত দিনে ভিডিওতেও দেখেছি ওনারা অভিযোগ করেছেন, সেই সব বিষয়ে আমাদের জিপি সেক্রেটারির সঙ্গে কোনো কথা হয়নি বা এইসব বিষয়ে আমাদের জানাও নেই। আমার প্রশ্ন রইল এটি জিপি, আমার জিপি সেক্রেটারি যদি অসৎ হয়ে থাকে, আমাদের জিপিপার গ্রামের জনসাধারণের ছোট্ট একটি প্রশ্ন, জিপি সেক্রেটারি যদি অসৎ হয়ে থাকেন তাহলে উনি মালুয়া শ্রীগুড়ি জিপিতে কিভাবে কাজ করতেন? সেখান থেকে তো প্রতিবাদ করার দরকার ছিল। এখানে যদি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত থাকেন, সেখানে তো দুর্নীতি করছেন, তাহলে সেখানে জনগণরা আওয়াজ তুলছে না কেন? এটা টোটালি ফেক, ভুয়া আমরা বলবো। প্রেসিডেন্ট নিজের লুণ্ঠন রাজকে দামা চাপা দিতে এইসব বেসলেস কথার আশ্রয় নিচ্ছে এবং জনগণের সম্মুখে সেগুলি তুলে ধরছে। উনার যে লুণ্ঠনের যে কাহিনী, সেগুলো প্রকাশ্যে চলে আসবে এই জিপি সেক্রেটারি যদি বহাল থাকে। সেই জন্য ওনারা উঠে পড়ে লেগেছেন এই জিপিকে এখান থেকে সরিয়ে, এই জিপি সেক্রেটারিকে এখান থেকে সরিয়ে নতুন আরেকজনকে এনে বসানোর জন্য। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी करीमगंज शाखा के उद्योग से संबर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठन से जुड़े 11 शिक्षक शिक्षिकाओं को घर घर जाकर गुरु वंदना किया गया। साथ ही पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ उन्हें सम्मानित कर संबर्धना प्रदान किया गया। शिक्षक शिक्षिकाओं में मौजूद थे डॉक्टर जन्मजीत राय, लोपामुद्रा चौधरी, डॉक्टर मृणाल कांति दत्त व प्रमुख कार्यकर्तागण। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণের জন্মদিন আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষক দিবস হিসাবে আমরা পালন করি, কিন্তু এই বর্তমান অবস্থায় আমরা স্কুল কলেজে করতে পারিনি, কিন্তু আমরা বিবেকানন্দ কেন্দ্র আমাদের এখানে আমাকে সম্মানিত করেছে। বাড়িতে এসে আমি ওদের কাছে কৃতজ্ঞ, যারা সদস্যা। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলার আর স্পর্ধা রাখি না, তারা প্রতিটি জানে ওনার বুদ্ধি, ওনার বিদ্যা, ওনার শিক্ষকতা সবাই জানে। উনি আমাদের দেশের একজন অতীন পুরুষ, তাই আজকে তার জন্মদিনে আমরা শিক্ষক দিবস পালন করি। हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से 15 सितंबर को हिंदी दिवस विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किए जाने का तैयारी चल रहा है। इस संदर्भ में संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता दिलीप कुमार ने विस्तारित खुलासा किया। सितंबर महीना हिंदी माह के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी और 1949 से ही जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाया जाता है, उसी प्रकार भारत सरकार के सभी केंद्रीय कार्यालयों में और देश के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा इस महीने में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। 14 सितंबर को कोई हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है, कोई हिंदी पखवाड़ा का आयोजन करता है और कोई हिंदी माह का आयोजन करता है। हम लोग भी बराकबैली में 1997 से हिंदी दिवस समारोह मना रहे हैं। धीरे धीरे हिंदी दिवस को हिंदी सप्ताह में और फिर हिंदी सप्ताह को हिंदी पखवाड़ा में और पिछले वर्षों से हम लोग हिंदी माह के रूप में आयोजन शुरू किए हैं। पहले बराक हिंदी साहित्य समिति के द्वारा केवल आयोजन होता था, अब सिलचर में अनेकों संस्थाओं के द्वारा हो रहा है। हिंदी भाषी समन्वय मंच के माध्यम से
पिछले 17 वर्षों से लगातार दिन पर दिन भव्य रूप से आयोजन बढ़ता ही जा रहा है, किंतु इस बार कोरोना की जो महामारी आई है, इसमें हम लोग गांव-गांव में यही अपील कर रहे हैं कि सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं कोरोना के लिए, उनका पालन किया जाए, सामाजिक दूरी बनाई रखी जाए, मास्क लगाया जाए और सैनिटाइजर और साबुन का हाथ धोने में उपयोग किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है देश को इस महामारी से बचाना, और पहले देश बचेगा, समाज बचेगा, उसके बाद हम लोग आगे चल करके फिर से भव्य दिवस मना सकेंगे। इसलिए इस बार संक्षिप्त रूप से अगले 20 सितंबर को फकीर टीला के शिव मंदिर के सभागृह में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसे फेसबुक लाइव भी किया जाएगा, और इसके लिए हम लोग प्रस्तुति शुरू कर दिए हैं। आज हम लोगों ने हिंदी माह की प्रस्तुति के रूप में एक कार्यक्रम आयोजित किया है। धन्यवाद। बरखला सालचापड़ा नंदीग्राम हेल्थ सब सेंटर में पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्यकर्मी न पहुंचने पर लोगों में बेहद नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में प्रभावित लोगों ने बेहद नाराजगी व्यक्त किया। আমরা যে আজকে যে এই রাজনীতিক আমরা গরিব মানুষেরা যারা আমরা জনস্বার্থে এই যে সাব সেন্টারের আজকে সরকার থেকে যে ফ্যাসিলিটিটা যে যারা জনসাধারণে পাইতো বর্তমানে সপ্তাহে এখানে চেক আপ করার লাগিয়া পেশারি মানুষ এইরকম চেক আপ করার লাগিয়া তারা সরকার থেকে দিছে, কিন্তু কোনো ডাক্তাররা এখানে কোনো নেয় না। কোনো নার্সরা আজকে নার্স তাই বাড়ির থেকে ডিউটি করে, আর এখানের এই যে অবস্থা মানুষের গরুর বাতান থাকি তো আরও খারাপ। হ্যাঁ, আর করোনা মধ্যে এই যে তারা যে এখানে যে তারা ইঞ্জেকশন দেয়, তারা যে এখানে যে পোস্টার লাগাইছে, কই লাগাইছে, জঙ্গলও লাগাইছে না কোনখানে লাগাইছে, এটা তো সরকারের তো আমরা আগেও এই সাব সেন্টার একজনে দান করছে, এই গ্রামের মানুষ কেলাই দান করছে যে জনস্বার্থে, তার ব্যক্তি স্বার্থে নয়, তার ছেলে মেয়ে ওইখানে চাকরি পাইছে না। কিন্তু আমরা দুঃখিত, এখানে কারেন্ট নাই, কোনো একজন যে নার্স যে স্থাপিতভাবে থাকে এটাও নাই। আজকে কোনো কাটাকাটি হইলে, কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হইলে এখানে ইয়ারিয়া যে ব্যান্ডিশও করতো, এই সুবিধাও নাই। হ্যাঁ, বিধায়করেও আমরা অবশ্যই এটা যে বর্তমানে তানে এটা আমরা দিছি না খানে তানে আমরা দুষিয়ালাম নাই। এখন এটা তো হইল কি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে, বিধায়করে আমরা এখন বর্তমানে দুষিয়ার না। আর যারা চার্জে থাকে এরারও তো দরকার আছে, তারা ডাক্তাররে হোক আর উপরে দিয়ে হোক, যে আমরা সাব সেন্টারে এই অবস্থা না আছে, রাস্তাঘাট না আছে কিচ্ছু, এর লাগে আশা কর্মীও খোকা, তাই না খোকা? আও আপনার কি কথা আছে, আপনি মানে এখানে কি ফ্যাসিলিটি পাচ্ছেন, বা আপনার এই হাসপাতালটা চালানোর জন্য যে কি অবস্থা মানে অসুবিধা আছে সেটা তুলে ধরেন। অসুবিধা তো কি, আপনার অন্য কোনো অসুবিধা নাই, কারেন্টও নাই, আর হসপিটালের অবস্থাটা খুব খারাপ, আমরা ডিউটি করতে খুব কষ্ট। মানে আপনার ছাদ দিয়ে জল পড়ে, আমি তো দেখলাম ছাদের থেকে জল পড়ে আর খুব লেতেরা থাকে। আচ্ছা, লেতেরা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। আর আপনার মেইন এখানে যে নার্স আছেন উনি কোথায় আছে? তো তার এখানে রাবিয়া তো এখান থেকে ডিউটি করেন না, গত 6-8 বছর রাবিয়া নাই, এই রাবিয়া তাই তো ছুটি বর্তমানে ভারতী তার চার্জে নেই। তোমরা পোলিওর দিন খালি খুললো হয়, আর কোনো সাব সেন্টার খোলা হয় না। পোলিও যেদিন হয় এদিন খোলা হয় সাব সেন্টার, আর নাহলে খোলা হয় না। আজকে স্থানীয় একজন নার্স আছে, এ পোলিওর দিন খুলি দিয়ে তারা পোলিও ডিউটি করে। আজকে যে ইনচার্জ যে আছে, ইনচার্জও হয় না একদিন। হ্যাঁ, হয়তো যেদিন ক্যাম্প হয় এদিন খোলা হয়, আর নাহলে গরু বাতান। সরকার এখানে স্থায়ী ডাক্তার দিয়েছে, কিন্তু ডাক্তার আজ পর্যন্ত তার আমরা মুখ দেখি নাই। তো আমরা দাবি করছি এখানে থাকার সুব্যবস্থা আছে, অতি সত্বর এখানে যে ডাক্তারকে নিয়োগ করা হয়েছে উনি
উনি যেন এখানে এসে পার্মানেন্টলি মানে এখানে থাকেন। তার জন্য আমরা এলাকাবাসীর তরফ থেকে ডিপার্টমেন্টের কাছে এবং স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়কে এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University. Fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में शिलचर खुदरा व्यवसायी समिति के कार्यकर्ता द्वारा लंबे अरसे से जिला प्रशासन से मांग किए जाने के बाद भी समिति के जमीन पर बनाए गए पुलिस चौकी व संलग्न जमीन समिति को वापस न दिए जाने पर सदस्यगण आत्महत्या के मार्ग पर चलने की चेतावनी दे रहे हैं। इस संदर्भ में संगठन के अध्यापक सुजीत दास ने विस्तारित जानकारी दिया। যে আসাম সরকার আজকের থেকে প্রায় 5টা বছর আগে সেই সরকার খতম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিলচর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেডকে সরকারের তরফ থেকে যে জমি প্রদান সিগনাতে করা হয়েছিল সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম সমবায় ভিত্তিক বাজারটা নির্মাণ করার জন্য সেই জমিটুকুর বেদখল চলতে থাকে এবং গত 2 বছর থেকে আমরা দাবি করে আসছি যে সরকারের তরফ থেকে পজিশন আমাদেরকে সমঝে দেওয়া হোক এবং গত 31 তারিখ থেকে যে অ্যাসেম্বলি গেল তার আগের অ্যাসেম্বলিতে অর্থাৎ শীতকালীন আসাম অধিবেশনে এই প্রশ্নটা তোলার জন্য বরাকের যারা জনপ্রতিনিধি তাদের প্রতি আমরা অনুরোধ করেছিলাম। তারপর আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে শিলচরের মাননীয় বিধায়ক জেলাধিপতির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে জিনিসটার সমাধান করবে, কিন্তু দেখা গেল এরপরও বর্ষাকালীন অধিবেশনটাও শেষ হয়ে গেল কিন্তু আমাদের ব্যাপারে কিছুই করা হয়নি এবং আমরা পূর্বে ঘোষণা করেছিলাম যে এইবার এই অ্যাসেম্বলিটা শেষ হওয়ার পর আমরা আত্মহত্যার মাধ্যমে সরকারের কাছে যে দাবি সেই দাবিকে তুলে ধরব এবং তারিখ ঘোষণা করার কথা ছিল অ্যাসেম্বলিটা শেষ হওয়ার ঠিক পরই। সেই অনুসারে সমিতির সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আগামী 31 ডিসেম্বর থেকে শিলচর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সরকারের প্রতি যে দাবি এই দাবিকে প্রতিবাদ স্বরূপ আত্মহত্যা করা হবে। তারিখটা আজকে আমরা প্রেসের সামনে ঘোষণা করছি যে 31 ডিসেম্বর 2020 ইংরেজি থেকে আত্মহত্যার মাধ্যমে এর প্রতিবাদ হবে। আরেকটা বিষয়, শিলচর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড দ্বারা একটা সংস্কৃত টোল গত 1989 ইংরেজি থেকে চলে আসছে। অতি ইদানিংকালে আসাম সরকার ঘোষণা করেছে যে টোলগুলো বন্ধ করে দেবে। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমাদের যে স্টাফরা দীর্ঘদিন থেকে বিনা বেতনে কাজ করে যাচ্ছেন তাদের ব্যাপারে সরকার কী সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই ব্যাপারে আমরা আগামী 15 দিনের ভিতরে সরকারের পক্ষ থেকে জানার জন্য আগামী মঙ্গলবার দিন আমরা জেলাধিপতির কাছে কাছাড়ের মাননীয় जिला उपायुक्तर কাছে আমরা আমাদের স্মারকপত্র তুলে ধরব। शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिक्षक दिवस के दिन बड़ाघाटी के जाने माने शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कलवान ने शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ शिक्षकों को और भी जागरूक होने के लिए अपील किया है। पत्रकार से बातचीत के दौरान उन्होंने इस संदर्भ में शिक्षाविद लक्ष्मी निवास कलवान ने विस्तारित जानकारी प्रदान किया। देखिए, शिक्षा जीवन का आधार भी है और स्वरूप भी। सही शिक्षा के बिना सही दिशा और सही कार्य संभव नहीं है। अतः हर एक बच्चे को अगर सही शिक्षा मिले तो वे बड़े होकर जन जन की भागीदारी से एक सुसंगत समाज के भागीदार बनेंगे, एक सुसंगत समाज के सदस्य बनेंगे। हम शिक्षक इस काम को बाखूबी निभा सकते हैं।
ऐसे तो बिना मशक्क़त का ही बहुत से शिक्षकों को महीने का वेतन मिलता रहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे आत्मा से तृप्त हैं। अगर वे अपने विवेक से पूछे कि मैं क्या और प्रयत्नशील नहीं हो सकता, मैं क्या और क्रियाशील नहीं हो सकता और सृजनशील नहीं हो सकता, तो इसका जवाब जरूर सकारात्मक होगा। अगर इसका जवाब नकारात्मक आए तब तो शिक्षा क्या और शिक्षक क्या, ये तो समाज पर या इंसानियत पर ही धिक्कार है। मुझे नहीं लगता कि हमारे समाज में शिक्षक कमज़ोर हैं। कुछ लोग, कुछ शिक्षक दूसरे की नकारा हरकत से खुद को तुलना करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि खुद का जो कार्य है उसका परिणाम खुद को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा और खुद के या बच्चों के भविष्य पर भी मिलेगा, वर्तमान और भविष्य दोनों में ही मिलेगा। इसलिए आज शिक्षक दिवस पर मैं अपील करता हूँ सभी शिक्षक बंधुओं से कि वे अपने दायरे में जो भी बच्चे आएँ, चाहे वो बहुत गरीब हो या मंदबुद्धि भी हो, सभी को अपनी ज्ञान सागर से अभिभूत करें और जीवन शैली की विभिन्न कुशलताओं से उनको दक्ष बनाएं। धन्यवाद। सर्वधर्म समन्वय सभा संस्थान के उद्योग से करीमगंज फ्रंटियर कॉलेज की प्रतिष्ठाता किरण शंकर महंतो व शुभ्र गांधी जूनियर कॉलेज के अध्यक्ष बदरुल इस्लाम चौधरी को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संगठन के केंद्रीय संपादक HM अमील हुसैन, अरूप राय व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। महंतो ঠাকুর বাসায় বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার পক্ষ থেকে এসে আমরা ওনাকে আজকের বিশেষ উপলক্ষে শিক্ষক দিবসের উপলক্ষে আমরা সম্মানিত করছি। ফ্রন্টিয়ার কলেজের প্রতিষ্ঠাতা উনি কবি সাহিত্যিক, আমাদের সংস্থার পরামর্শদাতা। বরাক উপত্যকা সর্বধর্ম সমন্বয় সভার পক্ষ থেকে আমাদের করিমগঞ্জের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব কিরণ শঙ্কর মহন্ত মহাশয়কে সংবর্ধিত করা হচ্ছে। एक तरफ जहां पूरे राज्य में लॉकडाउन से आज़ाद होने की खुशी, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए सुरक्षा डेवलपमेंट सोसाइटी के कार्यकर्तागण लॉकडाउन के रीति रिवाज को मानते हुए संगठन के उद्योग से तारापुर वाल्मीकि पाड़ा क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। আপনারা স্যানিটাইজ করছেন, সুন্দর করছেন, ভালোই করছেন, এটা আমাদের দরকার। আচ্ছা, সুরক্ষা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি আপনারা করছেন। কিছুদিন আগে আরেকটা এনজিও এসেছিল, ওরা করে গেছে, আপনারাও এসছেন, সুন্দর, খুবই সুন্দর, ভালো লাগছে। এগুলো সবাই যদি এগিয়ে যায়, সবাই করে কিছু পারবে না, কিছু লোক বেরোতে হবে, যার মধ্যে আপনারা সুরক্ষা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, হ্যাঁ, এটা 25 নম্বর। তো ঠিক আছে, সুন্দর, আর বাড়েন, কোনো প্রয়োজন পড়লে আমরা আছি, আমরা আপনাদের সাথে আগামীতে আপনারাও আশা করছেন আমরা আরও করবো কাজ, আমরাও মন থেকে এটা বলে যাচ্ছি যে আমরা আগামীতে আরও করবো। আপনারা আগ বাড়েন, দরকার পড়লে আমরা আছি, বয়স্ক লোকরা আপনাদের পেছনে। কোভিড-19 এই পরিস্থিতিতে থাকতে হবে, যা আপনারা করছেন খুবই সুন্দর। আপনার নামটা কি ছিল? আমার নাম কেশব। আপনি এখানে 25 নম্বর ওয়ার্ডে করছেন? থ্যাংক ইউ দাদা, ভালো থাকুন। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के 20 नंबर इलाके से बरामद किया गया एक व्यक्ति का शव, इलाके में छाई सनसनी का माहौल। बदरपुर बुंदाशील गांव पंचायत क्षेत्र में
साजिश के जरिए जीपी संपादक आफ्ताब उद्दीन पे लगाया गया आरोप, किया गया खुलासा। करीमगंज शाखा के उद्योग से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ आयोजित हुआ संवर्धना कार्यक्रम। हिंदी भाषी समन्वय मंच के उद्योग से आने वाले 15 सितंबर को पालन किया जाएगा हिंदी दिवस। जोरों पर चल रही है तैयारी। बरखला विधानसभा केंद्र के रायपाड़ा क्षेत्र में लगातार भूस्खलन होने पर इलाके के लोगों में छाई शोक की स्थिति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।